Please be seated. Once again, good morning. Good morning. So our gatherings, our atong panagtigom, isa kini makatabang para ma-renew ang atong commitment diha sa gingharian sa Dios. Kung sa kasama na murag nagkaluyan na ta, so this time, it's time to renew our commitment before the Lord. In 1 Timothy 1, verse 15 of our first reading, this is a true saying to be completely accepted and believed. Jesus Christ comes into the world to save sinners. So, si Kristo niyan sa kalibutan para pagluwas sa mga makasasala. So, kung atong giisip nga dili ta makasasala, so wala tay appeal sa pag-anhi ni Ginoong Kristo. But in Romans 3:23, everyone has sinned and is far away from God's saving power. In verse 24, but by the free gift of God's grace, all are put right with Him through Jesus Christ, who sets them free. So pinagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila, mahimo silang matarong pinagi kang Kristo Jesus nga gluwas kanila. Sa mo ni ang katuyuan nganong niyan si Ginoong Kristo sa atong sa kalibutan para kanatong tanan. Kay kitang tanan nakasalaman. Walay tao nga wala makasala. Mao na nga si Kristo niyanhi sa kalibutan para kanatong tanan. Salvation is to be found through Him alone. In all the world, there is no one else whom God has given who can save us. That is in Acts 4, verse 12. So, Jesus Christ, siyang initiator sa kaluwasan. So, kung wala si Kristo sa itong kinabuhi, imposible ta nga makabaton o kaluwasan. Every individual has its own perception of the word salvation. So, naay panlantaw ang matag-usa sa pulong kaluwasan o salvation. Ang uban, maingon na to nga pakitang tao lang nga Diyos nun. Nay uban nga gusto lang nga daygon nga Diyos nun sila. Para ilhon sa uban nga sila matarong tubangan sa katawhan. Para daygon sa uban. Ang uban tinuuray gayod nga nagtuman sa kabubuton sa Dios. So mo ni ang duha ka klase nga Kristohanon. Kani ang tigpakarong ingnon o kining tinuod gayod nga Kristohanon. Kay sumala sa kasulatan, dili tanan nga nagsinggit Ginoo makasulod sa gingharian sa Dios. Kato lamang ang nagbuhat sa iyang mga sugo. Musugot tag sa dili, nagayoy tinuod o dili tinuod o fake nga mga katawhan sa Dios. So nagpa-Diyos nun lang sa gawas, pero sa sulod layo ra sa kinabuhing Kristohanon ang ilang kinabuhi. Mao nga atong gospel karon kabuntagon, the tree, it says the tree could be identified through its fruit. So ang tanom atong maila pinagi sa iyang bunga. Imposible sa gayo ang bayabas mamunga og santol. So bayabas gid na iyang bunga. So kung sauna nimo nag breed sa uban nga kini ang tanom, di sa ma-breed sa lain pod nga variety. Lain pod nga klase nga kini ang bayabas. So magpabili na gid siyang bayabas. So that is also the kini ang realism theory. Kung unsa ka, maugig ka.
Pero sa gingharian sa Dios, lahi pod kay naay transformation kung unsa kita, naay transformation mahitabo kung kita nagmatidud-anon sa mga pulong sa Ginoo. Ang maayo nga kahoy dili mamungag walay pulos nga bunga. Sumuna sa atong gospel. Ang masakito nga kahoy dili usab mamungag maayong bunga. So muni ang realidad sa usa ka kini ang kahoy. Sama nga ang mayong tao magsulti gikan sa mga maayong butang nga naa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan magbuhat og dautan gikan sa mangilad nga mga butang nga naa sa iyang kasing-kasing. Kay unsa ang nasa kasing-kasing sa tao mausab ang iyang isulti. So kung nag-awas-awas na diha ang mga maayong butang, muawas na gawas yung baba, pulos ba yung butang. Pero kung mag-awas-awas ang kapungot, kasuko way pagpasaylo, pulos gud pamalikas na ang mugawas sa baba, pagtunglo sa uban. So ingana ka simple ang stock nato sa atong kasing-kasing. Kung gi-stock nato diha pulos lang kayugot, sure nga mo ginay magawasan sa baba. So munang mayon nga wa ta ko gituyo to akong sulti. Wala ko naguna-una nga mo day magawas ang baba. Daan na to nasi mong kasing-kasing nga tuwa nag-umido na to dito daan. Di na excuse na nga wa ko nakabalo si akong ipangsulti kay daan na stuck diha sa imong kasing-kasing ang mga maayo kung kana maayo manggaling ug kana dili maayo na nag-umido na sa imong kasing-kasing. Therefore we must be careful with our mouth because it reflects what is in our heart. So magbantay ta sa atong mga kiniang ipangsulti. Kay wa ta excuse. Di ta makaingon nga wa to nako ituyo nga ako tong nasulti. Kay daan na siya sa imong kasing-kasing. Kung ang atong kasing-kasing puno sa negatibo, so kung ingon gina negatibo usab ang mugawas niini. Kung kini puno sa positibo, tanan usab mugawas sa baba sa tao mga maayong butang ug makapadasig sa uban. Ug muni ang kinahanglan nato isip mga Kristohanon nga puno ta sa mga maayong butang bisan tuod og natas sa kalisdanan, pero kada mga kalisdanan kini ang mura og para na siya ba mura normal ra na sa ato nga dili na makaapekto sa atong kasing-kasing. Dili na moseng sa atong kasing-kasing ang dili maayo ug mga negatibo nga isyu bahin sa atong pagkristohanon. Bisan wala kita makaila sa tao apan masuta atong masuta kung maayo ba siya o dili pinagi sa iyang mga pulong nga magawas sa iyang baba. So bisan og di nato siya pamilyar pero pinagi sa iyang pagpanulti atong maila nga siya maalamon o siya baka kini ang layo sa gingharian sa Dios. So atong makita sa iyang pagpanulti. O bisan dili ta magpaila nga mga Kristohanon ta, pero diya sa atong pagsulti madayag ang gugma sa Dios. Sigurado nga mailhan kita nga nagsunod ta sa kabubuton sa Dios. So dili na kinahanglan nga istorya pa nato nga Kristohanon ta, kun dili makita sa atong mga buhat kung unsa kita atubangan sa Dios. In verse 46, it says, "Why do you call me Lord, Lord, and yet don't do what I tell you?" So this is the second part of our gospel. So anyone who comes to me and listen to my word and obey them, he is like a man who built his house, dug deep and laid the foundation on rock. The river flooded over and hit that house, but could not shake it because it was well built. Kung kanang mga pulong atong nabati sa matag adlaw, sa matag Sabado, sa matag Domingo, kung ato nang gipapuyo o
gamot sa atong kasing-kasing. Mao na ang makapalig-on sa atong pagtuo. Mao nang mahimo nato nga kini ang mo hamtong ta, mo mature ta. Taliwala sa mga pagsulay sa kalibutan, di ta matarog kung ang mga pulong, mga pasidaan sa Dios atong gipasing sa atong kasing-kasing, kay kining mga pulong pasidaan kini sa umabot nga mga panghitabo. Kung ang atong pagpaminaw atong gitagaan o gibugaton sa atong kinabuhi, ang mga pulong atong gitagaan og importansya sa atong kinabuhi, so makapalig-on kini kanato. Nga mo'y katuyuan sa Ginoo nga mulig-on ta. Dili ta magpabilin nga kining puyah. Dili ta magpabilin nga bata kanunay, masusok kanunay diha sa gingharian sa Dios. So kinahanglan gid nga mo mature ta, mulakaw ta og mahimo tang hamtong para mahimo mo tang panalangin sa uban. Di kay magpabilin latang bunsay diha sa atong pagtulunan sa Dios. Sa gamay lang nga bikil na paano yon, kini ang mutibagbag na dayon. But anyone who is opposite to this destruction will happen. So kung nakadugog sa pulong sa Dios, nya mura og kini ang walang tagda kay para pangpugi-puwins lang ang pagani sa simbahan. So di siya kapanapo inig-abot sa panahon nga mabot na ang kalisdanan. Kay musugot sa dili, nito ta si Ginoo wala nagi kalisdanan maabot. Ang nakapabor lang kung nagtuta sa Ginoo, ano tay gisandigan. Ano tay mga saad nga atong maklaim sa Ginoo nga dili gayud mapakyas. Mao na ang nakalamang sa mga Kristohanon tungod niya na nga saad sa Ginoo nga mo'y kanunay nato nga gibalik-balik sa atong kinabuhi panahon sa atong mga kalisdanan. Nga nganong nakalahutay ta hangtod karon sa atong mga problema tungod sa iyang pulong nga mo'y atong gihuptan nga bisan mura og lisod nga gigayo apan ang pulong sa Ginoo nag-override sa atong mga problema. So munang malahutayon kita. So this implies that we should stand firm for the word of God so that we can bear good fruits. So, kung atong gigamit ang pulong sa Dios, so makapamunga gid ta, mag-bear ta og maayong bunga. Mga Kristohanon, bunga sa pagka-Kristohanon. Bisan unsaon or bisan saon ta pagkuso-kuso sa pagsulay, bisan balibalihon ta sa mga paglutos o bagyuhon sa mga problema, makapamunga gihapon kita. Amen. Yes. So di ta mapiktuhan nini. Hinoon naay usahay nga murag i-refrain nato ang atong kagalingon, pero sa kanunay dili gid ta mohunong sa atong pag-alagad o pagserbisyo diha sa Ginoo. Makapangsyon gihapon ta sa iglesia sa atong mga ministers. So dili mapiktuhan ang atong commitment sa Ginoo. Taas noo gihapon natong ipadayag ang gugma sa Dios sa uban. Dili kini makatandog ang pagsulay sa atong kinabuhi kung kita napundar diha sa kini ang bato, atong foundation sama sa atong malamon nga naghimog balay nga diha gayud sa bato. Mao ni ang gusto sa Dios nga atong mabatunan sa atong pagkinabuhi, ang mamahimo kita nga mga overcomer sa atong mga problema. Kadaghanan sa ato naapa kita sa proseso sa pagtubo diha sa atong pagtuo sa Dios. So atong paningkamutan o paninguhaon nga step by step muhamtong ta sa atong pagkinabuhing Kristohanon. Saon man atong gamiton i-apply ang mga pulong nga atong nabati matag adlaw, matag Sabado baka o sa matag paminaw nato sa pulong atong di nato baliwalaon
kundili atong isilsil sa atong kini ang kasing-kasing o gunahuna. Mao ni ang kinaiya sa mga malamon nga pagtigom sa mga maayong butang para sa atong pagtubo diha katubangan sa Dios. So kinahanglan nga sa kanunay atong hinumduman nga si Kristo uban kanato. Kung si Kristo uban kanato, ang kaalam uban usab kanato. So kabaluta musala sa mga butang nga atong buhaton para kita makapamunga diha sa gingharian sa Dios. Maayong buntag sa tanan. Please stand.